ating ulam. Ayan. Yan na po ang nakuha natin. Doon sa luyot tsaka yung alokbati guys. Nilagay natin dyan. Tapos ayan. Nilagyan po natin ng sahog na pinrito pong isda. Ayan po guys ang ating lunch. Ayan po. Yummy yummy lunch. Ayan po tara guys. Yan ready to serve na po yan. Tara guys. Kain na po tayo. Ayan. Ayan po. Thank you guys for watching. Bye.